रहबर शरीयत हमारे मखदूम हजरत मौलाना डॉक्टर अताउर रहमान खान साहब दामद बरकातुहुम भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं हजरत साहब को भी यहाँ आमद पर खुशामदीद पेश करता हूँ और उनके साथ साथ हजरत मोहतमिम साहब हजरत मौलाना सईदुर रहमान साहब की दावत पर तशरीफ लाने वाले मोहतरम जनाब मुफ्ती इस्माइल जमील साहब, हजरत मौलाना यासीन साहब, हमारे यूसी के चेयरमैन बिरादर मुकर्रम हजरत मौलाना इसहाक कुरैशी साहब दामद बरकातुहुम भी तशरीफ ला चुके हैं और उनके साथ साथ हजरत कारी साहब के मुआविन खास मोहतरम जनाब हजरत मौलाना ताहिर शाह साहब, कारी अब्दुल्ला बिस्मिल साहब, हजरत मौलाना बिलाल मारूफी साहब और उनके साथ साथ हजरत मौलाना शेर गुलाब साहब और दीगर जितने भी अहबाब तशरीफ ला चुके हैं, बिलखुसूस हमारे सरपरस्त हजरत मौलाना दाऊद साहब, इन तमाम हजरात को मैं यहाँ आमद पर खुशामदीद पेश करता हूँ। अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दस्तरबंदी का अमल होगा और इनामात की तक़सीम का अमल होगा और उनके बाद ही इंशाअल्लाह एहसानुल्लाह फारूकी साहब अपना कलाम पेश करेंगे। तो मैं बिला किसी ताख़ीर के दावत दूंगा हमारे इदारे के इंतहाई मोहतरम मुअज़्ज़ज़ शख्सियत कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और तरतीब के साथ वो बच्चे जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया या जिन्होंने नाज़िर कुरान मुकम्मल किया उनकी दस्तरबंदी होगी और तक़सीम इनामात का सिलसिला होगा। मैं बच्चों से भी गुजारिश करूंगा कि आप हज़रात भी इंतहाई नज़म के साथ एक एक दो तलबा तरतीब के साथ स्टेज पर तशरीफ लाएं, नज़म का ख्याल रखें और अपनी दस्तरबंदी का जो अमल है इसके अंदर भरपूर अंदाज में शिरकत करें। हज़रत कारी साहब माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी तरतीब के मुताबिक तरतीबवार बच्चों के नाम लें और उसके साथ साथ मैं ये भी याद दहानी कराना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे इंतहाई होश इलाके से तशरीफ लाने वाले मुआविन खास हमारे बियाई मोहतरम जनाब फयाज हाशमी साहब, उनकी तरफ से जो बच्चे हैं जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान या नाज़िर कुरान मुकम्मल किया और जो हमारे मदरसे के जो असातिज़ा किराम हैं उनकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इनामात की भी तरतीब है। मैं उनका भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला भाई फयाज हाशमी साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। जो कुरान करीम बच्चों को बतौर तोहफा के दिया जा रहा है इसका एहतमाम एक खातून ने किया है। मैं गुजारिश करूंगा कि इसके अंदर तिलावत कलाम पाक को जारी रखे ताकि इस खातून ने जो ईसारी सवाब के तौर पर जो कुरान करीम का तोहफा दिया है ताकि उनके मरहूमीन को इसका सवाब मिले। कारी साहब माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी तरतीब के मुताबिक जो बच्चे दस्तरबंदी के लिए यहाँ मुंतखब हो चुके हैं उनकी दस्तरबंदी के लिए तशरीफ लाते हैं। पीर तरीक़त डॉक्टर अताउर रहमान खान साहब, उस्ताजुल उलमा हज़रत मौलाना तालूद साहब, हज़रत मौलाना शेख ताज मोहम्मद अनवर साहब और हज़रत मौलाना यासीन साहब। इन अकाबिर की खिदमत में इंतहाई आजिज़ाना दरख्वास्त करूँगा, बसत एहतराम इनसे अर्ज़ करूँगा कि ये अहबाब हमारे बच्चों के सरों पर दस्तरबंदी की तरतीब और दस्तार फजीलत बांधे और अपने दस्ते मुबारक से इनके दरमियान इनामात को तकसीम करें। दस्तरबंदी का मरहला शुरू हुआ चाहता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसकी इफादियत से हम इनकार नहीं करते, लिहाजा जो मखसूस पेजेस चल रहे हैं आप इसके लिंक को कॉपी कर सकते हैं बाद में। बराए करम हर तरफ मस्जिद है, इसका ज़रा एहतराम करें। कुछ उलमा की तरफ से भी दरख्वास्त आ चुका है, बराए करम आप हजरात इसका थोड़ा सा ख्याल करें। नाराज़ होने की इसमें कोई बात नहीं है। हजरत कारी साहब तरतीब चलें। उस्ताजुल उलमा जामिया बिन नूरिया अल आलमिया के उस्ताजुल हदीस हमारे मखदूमुल उलमा हज़रत मौलाना अजीज़ुर रहमान हज़ारवी साहब, हज़रत की खिदमत में इंतहाई अदब और एहतराम से दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत भी दस्तरबंदी के अमल में अपनी सरपरस्ती में दस्तरबंदी के अमल को चलाए। अल्लाह ताला हज़रत को जज़ाए खैर अता फरमाए और अपना दस्ते मुबारक दस्ते शफ़क़त हमारे फुज़ला के सरों पर रखे। हज़रत मौलाना अजीज़ुर रहमान हज़ारवी साहब हफ़िज़हुल्लाह तआला व रहा। जितने भी अहबाब हैं आप हज़रात ज़रा इस्तक़बाल करें, खड़े हो जाए। हमारे मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। उस्ताजुल उलमा इंतहाई नूरानी शख्सियत हमारे सरों के ताज हज़रत मौलाना अजीज़ुर रहमान हज़ारवी साहब, उस्ताजुल हदीस जामिया बिन नूरिया अल आलमिया हज़रत मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब,
علماء کرام کے انتہائی خوبصورت گلدستے کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. میں حضرت کو یہاں آمد پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور انتظامیہ اور بالخصوص ہمارے مخدوم حضرت مولانا سید الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ تعالی و احسن الجزاء. بارک اللہ تقبل اللہ من وشاکرہ مزید التوفیق والنجدۃ من. دستار بندی کا عمل ہوا چاہتا ہے. مہمانان گرامی اسٹیج پر آ چکے ہیں. انتہائی نظم کا مظاہرہ کرے, خاموشی کا مظاہرہ کرے. یہ پروگرام آپ کا ہے, آپ پروگرام کے میزبان ہیں. آپ انتہائی خاموشی کا مظاہرہ کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دستار بندی کے لیے تشریف لاتے ہیں استاذ العلماء حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب, ہمارے مخدوم پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر عطا الرحمان خان صاحب, استاذ العلماء حضرت مولانا کالود صاحب, استاذ العلماء استاذ الحدیث حضرت مولانا شیخ تاج محمد انور صاحب. ان اکابر کی خدمت میں انتہائی ادب احترام سے درخواست کروں گا کہ یہ حضرات جو فاضلین حضرات ہیں ان کی دستار بندی کا جو عمل ہے اس میں اپنا حصہ ملا لیں. جزاک اللہ. جوڑ کړي تاسو دلته دا ګلونه مبارک شه, ختمونه مبارک تاسو, ختمونه مبارک شه, ختمونه مبارک تاسو, ختمونه مبارک شه. جوړ کړي تاسو دلته دا ګلونه مبارک شه, ختمونه مبارک تاسو, ختمونه مبارک شه, ختمونه مبارک تاسو, ختمنا مبارک شاه. تاسو چې ختمنا وکړل دلته د قرآن, دلته کې ورېږي د رحمت ښکلی باران. تاسو چې ختمنا وکړل دلته د قرآن, دلته کې ورېږي د رحمت ښکلی باران. نو دا کړي تاسو دلته کمالونه مبارک شه, ختمونه مبارک تاسو, ختمونه مبارک شه, ختمونه مبارک تاسو, ختمونه مبارک شه. جوړ کړي تاسو دلته دا ګلونه مبارک شه, ختمونه مبارک تاسو, ختمونه مبارک شه, ختمونه مبارک تاسو, ختمونه مبارک شه. ختمونه د قرآن مو دلته وکړل مزیدار, دا ذکارا وریږي بے حساب ډېر انوارا. ختمنا د قرآن مو دلته وکړل مزیدار, دا ذکارا وریږي بے حساب ډېر انوارا. جوړې تاسو ته ښکلي دلالونو مبارک شه, ختمونه مبارک تاسو, ختمونه مبارک شه, ختمونه مبارک تاسو, ختمونه مبارک شه. جوړ کړي تاسو دلته دا ګلونه مبارک شه, ختمونه مبارک تاسو, ختمونه مبارک شه, ختمونه مبارک تاسو, ختمونه مبارک شه. نن تاسو کړي دلته ماشومانو ته دستار, او تاسو با کوي دی بلبلانو ته دستار. نن تاسو کړي دلته ماشومانو ته دستار, او تاسو با کوي دی بلبلانو ته دستار. نو کوي چې د قرآن دا خدمت
خدمتنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا جوړ کړي تاسو دلته دا ګلونه مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا تاسو چې جوړ کړي د قرآن دغه توتیان دي ګور ورتنم دغه ټول خلق چې حیران دي تاسو چې جوړ کړي د قرآن دغه توتیان دي ګور ورتنن دغه ټول خلق چې حیران دي ساز کړي د قرآن د مثالنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا جوړ کړي تاسو دلته دا ګلونه مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ورځ کې د قیامت به مور او پلار راځي پکار لکلی امان شادی درتا دا خکولی اشار ورځ کې د قیامت به مور او پلار راځي پکار لکلی امان شادی درتا دا خکولی اشار لکلی مثال درتا شعرنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا جوړ کړي تاسو دلته دا ګلونه مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا جوړ کړي تاسو دلته دا ګلونه مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا تاسو چې ختمنا وکړل دلته د قرآن دلته کې ورېږي د رحمت ښکلی بارانا تاسو چې ختمنا وکړل دلته د قرآن دلته کې ورېږي د رحمت ښکلی بارانا نو دا کړي تاسو دلته کمالنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا جوړ کړي تاسو دلته دا ګلونه مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا د قرآن مدلته وکړل مزیدار دا ذکارا وریگی بی حساب ډیر انوارا ختمنا د قرآن مدلته وکړل مزیدار دا ذکارا وریگی بی حساب ډیر انوارا جوړې تاسو تخکلی دلالونو مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک
کہ بھائی فیاض ہاشمی صاحب کی طرف سے بھی کچھ انعامات کا ترتیب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہن اور انتہائی باعزت خاتون کی طرف سے قرآن کریم کے ایک سیٹ کا تحفہ بھی ان کو دیا جا رہا ہے ان کی طرف سے، اور ان کی طرف سے یہ انعامات بطور ایصال ثواب کے ہیں جو انہوں نے اپنی مرحومین کے لیے جس کی ترتیب بنائی ہے۔ میں طلباء کا نام ترتیب وار لیتا جاؤں گا، لیکن اس سے قبل وہ احباب جو ارد گرد سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تاہم مسجد کے احترام کے پیش نظر کچھ وقت کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال موقوف کیا جا رہا ہے۔ صرف ایک پیج سے یہ پروگرام مجبوری کے پیش نظر چل رہا ہے، لہٰذا ساتھی اس مسجد کو اسٹوڈیو سینٹر بنانے کے بجائے مسجد کے احترام ہی کے نظر سے اس کو دیکھیں۔ اکابر کی طرف سے بھی پرچیاں آ چکی ہے کہ اس عمل کو کچھ وقت کے لیے موقوف کیا جائے۔ میں طلباء کرام کا نام لیتا جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے وہ طلباء اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے مہمانان گرامی حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب دامت برکاتہم کے دست مبارک سے اپنے انعاموں کو وصول کرتے جائیں۔ ختمنا مبارک شاہ تاسو چې جوړ کړي د قرآن دغه توتیان دي، ګور ورته نن دغه ټول خلک چې حیران دي، تاسو چې جوړ کړي د قرآن دغه توتیان۔ اب اس کے بعد اساتذہ کرام ذہنی طور پر تیار رہیں، وہ بھی نظم کے ساتھ تشریف لائیں، اور جو اسٹیج پر ہمارے مہمانان گرامی ہیں، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت ڈاکٹر عطا الرحمان خان صاحب دامت برکاتہم کے دست مبارک سے اپنے انعاموں کو وصول کرتے جائیں۔ اساتذہ کرام کے میں نام لیتا جاؤں گا۔ ناظم تعلیمات مدرسہ حاضہ قاری حمزہ علی صاحب، قاری عبد الباسط صاحب، قاری جہانگیر صاحب، اساتذہ کرام تشریف لائیں، میں ان کے نام لیتا جا رہا ہوں۔ قاری جہانگیر صاحب، قاری عبد الباسط صاحب، قاری حمزہ علی صاحب، قاری فرمان اللہ صاحب، قاری عبد الرحیم صاحب، قاری موسیٰ خان صاحب، قاری حبیب اللہ صاحب، قاری اسماعیل صاحب، قاری حفیظ اللہ اور قاری سراج الدین بارکزئی صاحب۔ یہ ہمارے مدرسے حاضہ کے اساتذہ کرام ہیں، یہ آ کر اپنے انعاموں کو وصول کرتے جائیں۔ اب اس کے بعد وہ طلباء کرام جنہوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے، میں ان کے بھی ترتیب وار نام لیتا جاؤں گا، اور وہ بھی نظم کے ساتھ تشریف لائیں، اور استاذ العلماء حضرت مولانا تعلق صاحب، حضرت مولانا شیخ تاج محمد انور صاحب، ان کے دست مبارک سے اپنے انعاموں کو وصول کرتے جائیں۔ تشریف لا رہے ہیں۔ جوڑ کړي تاسو دلته دا ګلونه مبارک شاه، ختمونه مبارک تاسو، ختمونه مبارک شاه، ختمونه مبارک تاسو، ختمونه مبارک شاه، جوړ کړي تاسو دلته دا ګلونه مبارک شاه، ختمونه مبارک تاسو، ختمونه مبارک شاه، ختمنا مبارک تاسو، ختمنا مبارک شاه، تاسو چې ختمنا وکړل دلته د قرآن، دلته کې ورېږي د رحمت ښکلی باران، تاسو چې ختمنا وکړل دلته د قرآن، دلته کې ورېږي د رحمت ښکلی باران، نو دا کړي تاسو دلته کمالونه مبارک شاه، ختمونه مبارک تاسو، ختمونه مبارک شاه، ختمونه مبارک تاسو، ختمونه مبارک شاه، جوړ کړي تاسو دلته دا ګلونه مبارک
مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا د قرآن مدل توکل المزیدار دا ذکارا وریگی بی حساب دیر انوارا ختمنا د قرآن مدل توکل المزیدار دا ذکارا وریگی بی حساب دیر انوارا جوڑے تاسو تخکلی دلالنو مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا جوړګړي تاسو دلته دا ګلنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا نن تاسو کړي دلته ماشومانو ته دستار او تاسو با کوي دی بلبلانو ته دستار نن تاسو کړي دلته ماشومانو ته دستار او تاسو با کوي دی بلبلانو ته دستار نو کوي چې د قرآن دا خدمتونه مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا جوړګړي تاسو دلته دا ګلنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا تاسو چې جوړ کړي د قرآن د غتوتیان دی ګور ورتنم دا غټول خلق چې حیران دي تاسو چې جوړ کړي د قرآن د غتوتیان دی ګور ورتنم دا غټول خلق چې حیران دي ساز کړي د قرآن د مثالنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا جوړګړي تاسو دلته دا ګلنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ورځ کې د قیامت به مور او پلار راځي پکار لیکلی امان شادي درته د ښکلي اشعار ورځ کې د قیامت به مور او پلار راځي پکار لیکلی امان شادي درتا دا ښکلي اشعار لیکلی مثال درتا شعرنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا جوړ کړي تاسو دلته دا ګلنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو جوړ کړي تاسو دلته دا ګلنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک
مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا جوړ کړي تاسو دلته دا ګلونه مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا تاسو چې ختمنا وکړل دلته د قرآن دلته کې ورېږي د رحمت ښکلی بارانا تاسو چې ختمنا وکړل دلته د قرآن دلته کې ورېږي د رحمت ښکلی بارانا نو دا کړي تاسو دلته کمالونه مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا جوړ کړي تاسو دلته دا ګلونه مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا د قرآن مدلته وکړل مزیدار دا ذکارا ورېږي بې حساب ډېر انوارا ختمنا د قرآن مدلته وکړل مزیدار دا ذکارا ورېږي بې حساب ډېر انوارا جوړې تاسو ته ښکلي دلالونو مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا جوړ کړي تاسو دلته دا ګلونه مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا نن تاسو کړي دلته ماشومانو ته دستار او تاسو با کوي دی بلبلانو ته دستار نن تاسو کړي دلته ماشومانو ته دستار او تاسو با کوي دی بلبلانو ته دستار نو کوي چې د قرآن دا خدمتونه مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا جوړ کړي تاسو دلته دا ګلونه مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شا ختمنا مبارک ستاسو ختم